जय जगन्नाथ जय माँ तारिणी जय माँ सरला जय माँ सिंह बाहिनी आम आज प्रथम दिन आखड़ा काली आखड़ा पूजा सर जाइए आम जो रोचु आम रूम ये रोचे ये आखड़ा घर सेपटे ये काम रोचे क्या पूर्व वर्ष मुझे थी ये रोचे देखो आम कौट कौन रोचु ये हूँ से रूमटा रूम ये भगवान बढ़िया सुंदर जगह देखते मत रूमटा आर वर्ष रही पूर्व वर्ष जो थी ये रही आज टे परिष्कार परिच्छन्न हो पारानी टे आमर टे घर टे असुविधा अच्छी बोली आज काली ठाकुर पूजा पूजा परिष्कार कर पूजा कर आम रोज यहाँ हूँ आम रूम यहाँ हूँ मो रोसई रूम ये देखते बढ़िया रोसई रूमटा दिखाई देखो यहाँ रोसई रूमटा आम रोसई कर खाऊ यहाँ एपटे गोटे रूम अच्छे यहाँ रूम यहाँ बोधे बबुल आसिक रूम्रे आसनी आज आसो यहाँ मो रूम यहाँ एसी रूमटा एसीटा लगी रूम रोचे खाଇବା रेडी ହେଲାଣି ଏଇଠି ରହୁଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏଇଠି ରହୁଥିଲି ମୁଁ ସେପଟେ ରହୁଥିଲି ସାର୍ମାନେ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ସାର୍ମାନେ ତାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସେଠି ରୁମ୍ ଦିଆହେଇଛି କାରଣ ସେଠି ସୁବିଧା ହେବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ ଆଉ ଏକଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଆଜି ରାତି ଭିତରୁ ରିହର୍ସାଲ୍ ହେବ ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଗାଧିକି ଆସିଲେ ଏବେ ଖାଇବି ତାପରେ ଯିବା ଆଜି ଆଖଡ଼ାରେ କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି ଥିଲା ଡେ 1 ଡେ 2 କତରୁ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଦିନ ଆମର ଦୁଇଟା ନାଟକ ହେବ प्रत्येक दिन मोर आसो आखड़ार प्रथम दिन आखड़ार द्वितीय दिन केमी कटिला कौन कटिला केमी रिहर्सल कराला केमी कला भाई सहित मिसा हे टोटाल पार्टी आर्टिस्ट सहित मिसा हे सब चलो मजा मस्ती हम आप अपडेट जब पारे मोर मजा मस्ती पूरा घोघा करा आम खायापी जेहतु मोर टे पोड़ा जला प्रिय गोटे खाया भल पाए परिया पत्र सीट रखी जेहतु एसी अच्छी एसी आम रखीदेचु यहाँ मो हर्बाल लाइफ टे गुड़ा अच्छी एसी अच्छी एसी रखी परिवार नष्ट हेनी बोली तकड़ी पकड़ी सब अच्छी खाଇବା आरंभ हो खाଇବା टे जस्ट आसलु खाଇବା आरंभ हो मैडम लैपटॉप अच्छी तार नाइट ड्यूटी कर ड्यूटी चलती गरम हो एसी रूमटा दरकार जाऊ 2 वर्ष है मत एसी रूम दे एसी रूम रही जाऊँगी ये बाबूर गोटे ऑफिस कौन होता है कम चलुनी तापर यहाँ छाड़ फ्री होता आम तक बाबू आसला परिष्कार परिच्छन्न पिला सब करते ये रोचु पूरा रेडी होगी आसला खाया पूरा आसला मेस आज कौन आई आम देखी मेस कौन खाଇବା मेस आज आमर मेस डाली कलार भजा पुटल आलू तरकारी आ छतु टी आई आम रूम कर आलू सीझा आसला आलू सीझा मोर प्रिय बैगन टे पोड़ाला चकड़ा हे सालाडटा प्रति खाद्य टे सालाड दरकार टमाटो पकईन टमाटो टे पकई भल लगे प्रिय आम खाଇବା खियाज खाଇବା चलती रेगुलार सालाडटा टे खाया पड़ो सालाड ना हम रेगुलार आज देखा डे 1 डे 2 डे 3 जितने दिन रिहर्सल पूरा चलो पहुँचलुँ रिहर्सल हम नाटक शीघ्र शीघ्र सारी पुणी छुट्टी हम घर को जा घर पूरी मजा मस्ती तब नाटक बाहर जेहतु आम कर्मक्षेत्र जय जगन्नाथ कौन बोलो केमती लगुच खाद्य बढ़िया रेडी जेहेतु मैं डाइटर अच्छी हर्बाल लाइफ खाऊँ गोटे वक्त भात खाऊँ दीपटा जाबी खाबार अच्छी सब खाई आज जेहतु मंगलवार सफिशिएंट डाली और सलाड दरकार डाली खाऊँ सालाड आ मेस्र बहुत दिन पर मेस्रे खाऊँ खाऊन सुंदर खाद्य बढ़िया खाद्य होती ना बहुत बढ़िया कर धीर नना आस रोसिया नुआ रोसिया मेस्र आसला कलरा भजा पोटल तरकारी छतु डाली आम सालाड मत पोड़ा जला दरकार भेंडी पोड़ा जनी पोड़ा मो फेवरेट खाई धूम दाबी खाऊँ बाट बाड़े आसो आसगले अतिथि अतिथि भव सेपटे बही आयुष्मती भव आयुष्मान भव गेड़ी बही से देखो कुकुर किसी ना मैंने से भल नमस्कार आसगले बबुल आम हाँ आसगले
जय 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 जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ जय जगन्नाथ देखो गेड़ी आसीगला एथर भी काले नुआ हिरोइन जो होती एडार ता ना है मेड़ी टे चिड़ेवा चिड़ेवा मैडम कौन कर खेल कमेंट्री करेंगे नाइन कम मीटिंग चलती मैडम पूरा गेटअप बही कंपानी मीटिंग चलती मुझे डिस्टर्ब कर हाई कर दियो देखा उपरू हाथ टेक दियो मैंने मो तार मीटिंग चलती तो कथा कहना जय जगन्नाथ आज अच्छी रिहर्सल प्रथम दिन डेट आज थिला काली थिला कि आज जेहेतु सब कलाकार आसले आठ आरंभ हो समय के गले मीटिंग हो मीटिंग है जना पड़े सका के आरंभ हो सन्ध्या के आरंभ हो आम पूरा पिंटा नहीं बाहरी गलु मत पटपट सागे सागे आम गली चलली एवं स्क्रीन बुस्टर दे पड़ेगा मो पाखे पिंकी खड़खड़ कर डांगे जना पड़ी सेपटे अच्छी सी भावी कबार दे देंगे टाइम हर्बल लाइफ स्किन बुस्टर चकाचक ग्लो आसो पिले यदि चलू आज देखिए आटे भली गोड़ी तो अच्छी चलू आज पूरा देखे भी प्रथम रिहर्सल केमी कौन है काशी सब आर्टिस्ट मिसेवा प्रथम दिन एम चलो प्रतिदिन ब्लॉग देखिए चलो आज जन भाई कहले मोटे पाठ पढ़ा कम प्रॉब्लम कौन जानते तो प्रॉपर साहित्य को ओडिया कहबो कोन नै मूर्ख जदी इंग्लिश रे कथा कहबो तमे कोन भाई ओडिया नुहो कि ओडिया रे कहू हम इंग्लिश कह परमी एक्चुअली बट सट मुसडा मत आसेनी मो गाँ कथा मु कह पूरा गाँवली हम लेखा कतरा आरंभ करी पूरा गाँवली कथा कहे आ जदि सर्टिफिकेट दरकार मोर तृतीय सर्टिफिकेट अच्छी आपको देखदेवी देखिए चलছে चलो ब्लॉगटा करा मनोरंजन खुशी आप देखु आम भल पाइबा दिंतु मो ब्लॉग आगू जाऊ जेतबेले जो नवीन पटनायक थिले माने सी हाईली केते एजुकेटेड जेतबेले सी थिले और नहीं यांको ओडिया रे कहि परनी ये कि चीफ मिनिस्टर एपे जो चीफ मिनिस्टर अछन आगे हिंदी इंग्लिश भले रे कहि परनी कोतन मरिबो याडो गले कहले सेडो गले कहले से कहबा काम वाला कहला किछि का कथा सुनिबा नै आगे चलो माड़ी चलो जो विधि चलली चलले चलले आज प्रथम दिन हमर रिहर्सल बहुत एक्साइटेड कोन बात करो कोन है मु भाबुची तुम कोन बाहर के बाहर लोनी मो मोर ख्याल कोन रिहर्सल अछि आजिकल लोक कथा शुणी कथा शुणी आवश्यक ना काम कर चलो नमस्कार जय जगन्नाथ देखिए रिहर्सल कौन कौन ओके रिहर्सल हम पहुंच जाइए देखो कौन कौन करना है स्टार्ट है विशाल गलानी छोट नमस्कार जय जगन्नाथ आज ब्लॉग मोठू आरंभ किसी से फोन में लुचेक नहीं जाइए किसी से जानना आज आम आखड़ा आरंभ देखिए सब आखड़ा किए पहुंचते इरे भाई छाड़ा होता छाड़ीदे बबुल पिंकी सिंह भाई देखो सतीक्षित आसीगला छाड़ी सत कथा सी बृंदावन जाइला बुलाई आज रेस्ट नहीं टाटा कला पड़ सहित आम अच्छा देखो पीयूष कथा कौन बोलते तुम ब्लॉग राण पीयूष तो मस सारा आसो मिला चिड़ा है बुले बैट बैट
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫେରନ୍ତା ବୃନ୍ଦାବନ ଫେରନ୍ତା ଆଉ ଘରୁ ଗାଁରୁ ଗାଁରୁ ଫେରନ୍ତା ଶଶୀ ଲଣ୍ଡନ ଆଫ୍ରିକା କ୍ଷିତି ସାହି ଫୋନ ଆଜି ଆଖଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କ'ଣ କହିବ ଭଲ ସବୁ ଆଉ ନାଟକ ଚାଲିଛି ରେଲସେଲ ଆଉ ହଁ ଭଲ ରେଡି ପୁରା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଉଡ଼ିବ ବାବା ଏଇଟା ନାଟକ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବ ଇଏଡ଼ା ନାଟକ ତ ମାନେ ଆଉ ଘାଁ 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 80 ବାଇ ସ୍ପିଡରେ ଯିବ ଆଉ ଦୁଇଟା ସିରିରୁ ଆମେ ଯାହା ଉଲୁବାଲ କରୁଛୁ କଳାକାର ଇଏ ଗଲା ଇଏ ଯାତ୍ରାପାଟି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଥରିବେ ଜଣାଗଲା ଯାହା ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କିଛି ଯିବାର କଥା ଆଉ ଚାଲ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାଟକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଶାରଳା ଏଡ଼ା ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ନାଟକ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନାଟକ ପାଇଁ ବାତ୍ୟାରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ଜଣା ଆପଣ ଏବେ ଆସିଲେ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲି ବୋଲେ ଆପଣ ନାଟକ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ମତାମତ ଦେବେ ତା ଆଗରୁ କିଛି ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଲୁଗୁ ହିରୋଇନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ସେ ତେଲୁଗୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଲାଷ୍ଟକୁ ପଳେଇଆଲୁ ଏଠିକେ ତେଲୁଗୁ ସୁନ୍ଦରୀ କ୍ଷିତି ସାହି ବା ପକେଇଲେ ଏ ତେଲୁଗୁ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ଏନ୍ଦୁକୁ ଏମିତି ଏକଡ଼ା ଏନ୍ଦୁରୁ ସେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ କେମିତି ରହିଲେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠି ସମ୍ବର ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏଥର ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି କେଉଁଠିକି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ନେଇଯିବି କେଉଁ ପାଟିକି ଆକୁ ନେଇଯିବି କେଉଁ ଜାହାଜର ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ନେଇଯିବି ଆଉ ଆସିବନି 6 ମାସ ପରେ ଆସିବ ଆଇଲା ନାଟକ ସବ ଦେଖିବ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଲା ବସ୍ରେ ରହିଯାଇଛି ମମି ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଛି ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସାରିଲା ବେଳକୁ ବସ୍ ଏକୁଟିଆ ଆଗ ବସିଗଲା ବସ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଗକୁ ନେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନା ସେ ମାରିବ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଏଠି ଭୟ ସେ ହେଲା ଚିତ୍ତପାରି ଆଉ ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସିଂହ ବାହିନୀର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ସେ ମୋ ମାଉସୀ ଆଉ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ମାଉସୀ ଆରଥର ସିଂହ ବାହିନୀ ଆସିଥିଲେ ଗୋଡ଼ର ଲଗା ହେଇଥିଲା ଲୁଡୁ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ିଟା ଏଥର ପୁଣି ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପରଚନିକ ଆସୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେଠି 8-10 ବର୍ଷ ରହିବେ ସବୁ ପାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ କେଉଁଝର ଟୋକା କ୍ଷିତିଶକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ନା ମାରିବେ ନା କ'ଣ ଖବର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବୁଲେଇଲା ଆମକୁ ଡାକିଲ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ମାଲିକ କାମ କରିବା ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ବୁଲିଗଲେ ଆସିବି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହଁ ବହୁତ ଗରମ ସେଠି ବହୁତ ଖାଲି କୋଠା ଗରମ ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ କି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବ ଠିକ୍ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି ଗୋଟେ ଏକରୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ଆଚାର ବେପାରରୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣି ଯାଇଥିଲି ଏରିଆ ସେ ନେଇଛି ମାନେ କାହାକୁ କୋଉଠି ରଖନ୍ତି 4 ଦିନରେ ବି ବୁଲିକି ସାରିପାରିବି ନା ବା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ 17 ମସିହାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏବେ ଆହୁରି 1000 ଏକର ନେଇଛି ଚିନ୍ତା କଲେ କି ପଇସା ନା କ'ଣ ଖାତା ଆସିଗଲା ଏଡ଼ା ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସଚିନ ନା ବଜରଙ୍ଗୀ ନାଟକର ଯୋଉ ପିୟୁଷ ଭାଇଙ୍କ ଛୁଆ ବେଳର ଫାଦର କରିଥିଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଆସିଗଲେ ରେଡି ଯାହା ହଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭାଇର ମଣ୍ଟାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ମତେ ପାର୍ଟି କରିଥିଲା ତୁଳସୀରୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ବୋଲି କେତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଗରେ ଥାନ୍ତି ହଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଆଉ ଦେର ହେ ପର ଅନ୍ଧେର ନାହିଁ ପୁରା ରୋଗା ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ରେଡି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେଇ କେଡି ଏଥର କାଳେ ତା ନାଁ ହେଇଛି ମୋଡି ଆର ବର୍ଷକୁ ବାବୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣଟା ଏଇ ବାବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ପଚାରିଦେବୁ
ଆମର ସବୁ ଯାହା ହବ ଫ୍ରେଶ୍ ଖିଆ ଯୋଉ ବାସି କାଉ ଦିଆଯିବ ସକାଳୁ ପୂଜାରେ ଆସିବେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ତମର କ'ଣ ଖାଇବା ମୋର କ୍ଷୀର ମଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଆଉ ମଣ୍ଡା ହଁ ଆଉ ଯଦି କ୍ରିମ୍ ଦିଆ ଥିବ କ୍ରିମ୍ ଭିତରେ ନା ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ପାରୁ କ'ଣ ତ ଲମ୍ବା ପସନ୍ଦ ଆଉ କ୍ରିମ୍ ଥିବ ତା ଭିତରେ ମିଠା ମିଠା ଆଉ ଏତିକି ଦୁଇଟା ତ ଆଉ କ'ଣ ବାସ୍ ସେଇ ଦୁଇଟା ତମର ମୋର ଚିଲି ଚିକେନ ଚିଲି ଚିକେନ୍ କାଲି ବୁଧବାର ହଁ ତାହେଲେ ବାର ଅନୁସାରେ ସାର୍ ବାବୁ ହଁ ଚିଲି ଚିକେନ ନନାର ଛତୁ ଛତୁ ହଁ ଛତୁ ଚିଲି ହଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ପାଟି ଭିତରେ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ କେବଳ ଚିତ୍ତ ପାଟିକି ମୋର ଭୟ ଗୋଟା ଛତୁ ଚିଲି ନନାର ଛତୁ ମାନେ ନନାର ଛତୁ ଫୁଟି ଯାଇଥିବ ନା ନନାର ଛତୁ तो डेलीलियस काय କ'ଣ डिलिलियस थोड़ा इंग्लिश ना डिलिलियस ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଚିବ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର ବାବୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ମୋର ଛତୁ ତମର ସେ ଛତୁ ପାଖରେ ଅଧିକ କଥା କୁହ ଚିନ୍ତା କର ଫର ଲୋକ ଆସିବ ନା ମୋର ଛତୁ କ'ଣ ଛତୁ 36 ସୁଇଟ୍ ଆଲା ଦେଖ ଆପଣ ତମେ ତ ରଜା ଅଛି ତମେ କ'ଣ ଖାଇବା ହେବ କ'ଣ କୌଣସି ବାବୁ କହିଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ଖାଇବ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଆଣ ମୁଁ ଧୀର ନନା ଆମର ଯେଉଁ ଧୀର ନନା ରୋଷେଇ ଆସେନି ତାଙ୍କୁ ଧରେଇବି କ'ଣ ଖାଇବ ଯାହା ଦେଲେ ଖାଇବ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖାଇବନି ସେ ଆଇଁଷ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଆଲିଆ ଜଲ୍ଦି ଯାହା ଦେବେ ଖାଇଦେବେ ମାଉସୀ ତୋର ମୋର ସାଧା ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ ରାଧେ 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 ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ବୁଝିପାରିବେ 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 ଅକ୍ଷର ଡକ୍ଟର ଥିଲା Okay. Actually, I'm Dr. Masur Gulati this year. ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇବି ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତି ये सरीगला खाଇବା କଥା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତ ଏସି ରୁମ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏସି ଟୋକାଟା ନା ଆଉ କିଏ କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସାବୁନ କେଉଁ ସାବୁନ କିଏ ମାରି ହେବେ କ'ଣ ହେବେ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା ରାଜା ଆଇଲୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡରେ ଭାସ୍କର ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ଇରେ ହେଇରେ ଅନିମା କହିଲେ ଖୁଲାସା ଯାଇଥିଲେ ତେଲୁଗୁ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଘଟିଲା ସେଠି କହିବେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କଲେ କୁହନ୍ତୁ ସେଠି ସୁଟିଂ ହେଲା କ'ଣ ରେଲୱେ ସୁଟିଂ ହେଲା କ'ଣ ରେଲୱେ ରେଲୱେର ସେଠି ଆମେ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ପଳଉଛି କୋଉଠି ନେଇ ପଳେଇ ନେଇକି ୟୁପି ପଳଉଛି ଛୋଟା ଦୋଷ ଅଛି ହଁ ୟୁପି ପଳଉଛି ୟୁପିରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛି ସେ କିଏ ସେ ପୁଅ ହେଲେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ସୌତୁଣୀର ପୁଅ ମାଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୋ ଉପରେ ମାଡ ନେହି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏଡ଼ା ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆମର ରିଲସେଲ ଅପା ଯାଇଥିଲା ଏଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସେଠି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଯାଇଛି ଯାହା ହଉ ତାର ଗୋଟେ ହନିମୁନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଗଲା ଏ ସୁଯୋଗ କେବଳ ପାଡ଼ିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଡ଼ିବାକୁ ଆମକୁ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗାଇଲାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଏଡ଼ା ଏଇ ସେ ଧଡ଼ିଆ हाईलाइट नाटक येडा